Hello, Raquel Aberia is watching. Hello po. Roveline Filardo. Fajet. To the voice, my heart is a virgin. Heartache, and I know, and you know, I'll never cry. Hello, may udto sa tanan na yung udto. Jeneline Vesante Piltana. Shoutout JV and Kuis Kenji. Dito si Kenji. Relaxing. Yeah. Mayong udto. Keep safe everyone watching from Iloilo City. Let's go. Ayos. Yo. Ano Jay ba? Ganun dalan dia ba? Unsa man? Sa Provincial. Kapuya ba ng hadlo ka pud anay? Dara man tong Surayanan sa Digos. Hulog pa lang ka diha oh. Taas ano? Gwapo ba dia bro? Palitag lote dia bro. Mahal mo na. Santa Lucia yata na? Kuan mo na. Murag Bria ba? Bria Homes mo na ba? Ay na subdivision na. Pila ka na kulo? Sobra milyon yun na. Ano? Isa no? Lote? Ito sa nga mo sa owner. Oh. 15,000 per square. Karbulan? Dili, ang lote. Barato rin? Per square meter. I-times mo na. Ay, time. 15,000 per square meter. Mahal na. Karon hali na nag 25. Palit niya sa una. Inali nga subdivision ka pa. Yaman no? Kani, kaya pa ni mga 15 siguro. O pailabot din mong gunilan sa subdivision. Yan yun. Samping mo mga loot sa top from Abu Dhabi. Hello po. Ano ba? Tubig, kuryente sa ilha magbayad. Dili ka madto sa telco ba? Yes, nandito pa kami sa Digos po. On the way na Korea Duway na Alioksa. Hello po. Ching GB Alco. Hello. Going to Luzon Sir mo. Yes po. Jerry and Edney Lau is watching. Hello po. Paul Yogi. Christina Simbalon. Hello po. Beryl Rentas Borges is watching. Shoutout sa tanan po. Hi Sir Jagals ko sa mga taga magsaysay. Sila po. Di pa ba yung bugi panganak. Regards po. Bookings. Good luck. Thank you po. Sending stars. Thank you very much po mga star senders. Shoutout. So, asap na wala akong update. Paingon na may. So, chill muna tayo bay. So, we'll grab some sleep. So, that JB. Thank you Ma'am Jean. Thank you po. Shoutout kay Dejen Panaligan. Valentin is watching. Jennifer Mali Garrietano is watching. With my driver. Sweet lover. Kenji is here. Bogi na Dol. Yes po. Thank you very much. Hi Dol. Lamping mo sa otot ko. Kauhay para sa mo Dol. Let's go. Rodan is watching. Hardcut reveal daw Dol. Shoutout watching from Japan. Angelica Royla is watching. Shoutout George JB. Coming from Nelly. Fing Espadero. Miriel Rentas Borges is watching. Kailan akong USB ba? Kana. USB sa kong multicam. Kana ka music ka? Buhan. Nga po kayo, di makapirate kayo ba? Kayo mga karaan. Shoutout watching from Singapore. Zelmar Pogoy is watching. Dayan Kabatingan. Marjorie Oro watching from Hong Kong. Halong sa biyahe. Thank you po. Shoutout from California. 10 stars coming from Reyes Galiogos. Thank you very much. Hello sir. Display. Dahil ano? Itong gina-charge yan. So kato lang sa
update mo ra sa to update na ko kay pito ko malubat to. So salamat kayo sa tanan. On the way na kami. Let's go. Thank you very much.